ठाकुराणी जय मां काली जय मां बंगला हेलो बाबू देखिछ कादम्बिनी अरण्य ए अरण्य पुतिकी रखी भगवान श्रीकृष्ण सही सुवर्ण मूर्ति बाबू हेले बाबू मूर्तिटा क्यों जगार पुतिकी रखी मने पड़ुनी बाबू मने पड़ुनी भण चालो बापा हे चक्रधर थाऊ थाऊ तो लंडा मुंडरे भी बाल उठेई दब हाँ बाबू भण चालो आलो मो सुना भणजा मगेला भणजा मो कुकुर मुंडिया भणजा ए बाबू कुह बाबू कुह बापा केमिति बा मना पड़ी बोलो तू परा राजांको घरे 5 वर्ष चकिटा विश्रुतिलो सत कथा बाबू तुम्हें कहवा कथा अक्षरे अक्षरे सत बाबू भणजा हेलो ए बाबू बापा तोर एडेटिए मुंड को तू से 5 वर्ष पछपट को नहीं जा तापर ही जना पड़िबा मूर्तिटा तू कादम्बिनी अरण्य रे पतिचु ना तू आउ कौ अरण्य रे पतिचु सत कथा बाबू ताहेले मु सही 5 वर्ष पछपट को मो मुंड को नउछ बाबू हेलो मने पड़ी जाइछि बाबू मो मने पड़ी जाइछि विशाल बड़ बड़ गछ विशाल बड़ बड़ गछ ता बाम पटरे विशाल बड़ पत्थर ता बाम पटरे पुणी विशाल पत्थर ता मझिरे पुतिकी रखिछि भगवान श्रीकृष्ण सही सुवर्ण मूर्ति बाबू ता मझिरे पुणी पुतिकी रखिछो सही भगवान श्रीकृष्णंकर सुवर्ण मूर्ति ओ बाबू भण जालो हेलो ए बाबू हेले बापा ए कादम्बिनी अरण्य रे तो समिति गछ की पत्थर दिसुनी लो बाबू यही कादम्बिनी अरण्य रही पुतिकी रखी भगवान श्रीकृष्ण सही सुवर्ण मूर्ति बाबू हेले बाबू एपटे खोज बाबू बहुत सेपटे खोजुछि कहीं विलंब करिबा बाबू यथा शीघ्र खोजिबा तुम्हें एपटे खोज बाबू बहुत सेपटे खोजुछि हेलो ए बाबू देखी पारिछ विशाल बड़ बड़ गछ ता बाम पटरे विशाल बड़ पत्थर ता मझिरे पुतिकी रखी भगवान श्रीकृष्ण सही सुवर्ण मूर्ति बाबू वही देख बाबू वही देख हेलो बाबू तुम्हें कौन देखी कि भगवान श्रीकृष्ण सही सुवर्ण मूर्ति बाबू बापा लो बापा मैं 14 पुरुष भी खंडी रे सुना देखनी ए मूर्ति टा कौठू देखिबे असो देखिबो असो बाबू
ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ହଁ। ଆସ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଆସ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବ ଆସ ବାବୁ ଆସ ବାବୁ ମୁଁ ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ପାଇ ସାରିଛି ବାବୁ ଏଣେ କେମିତି ନେବି ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଏଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବାବୁ ଯଦି ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ନଗରବାସୀ ମତେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ କହିବେ ଜାଣିଛ ବାବୁ ହେ ଦେଖରେ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ 5 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପୁଣି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ରାଣୀ ହଂସପୁର ଯାଉଛି ମୋ ମୁହଁରେ ଛେପା ପକାଇବେ ବାବୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଛେପା ପକାଇବେ କଣ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିଲୋ ବାବୁ ବାପା ତ ଏ ଚକ୍ରଧର ମାମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତୋର କିଛି ହେବନି ଭଣଜା ବାବୁ ବାପା ମୁଁ ତତେ ନୀତି ଦିନ କଣ କହେ କଣଟାକୁ ହଲ ବାବୁ ଭଣଜା ମୁଁ ପରା ଶକୁନି ଆଉ ମନ୍ଥରାକୁ ଗୁରୁ କରିଛି ଆଚ୍ଛା ମୋ ଚକ୍ରଧର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିଦ୍ୟାରେ ପଡ଼େ ଦୁରନ୍ଧର ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ କଥା ବାବୁ ଭଣଜାଲୋ ବାବୁ ବାପା ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆମେ ସେଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗୁଡ଼େଇକି ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ନଗରବାସୀ କେହି ଜାଣିବେନି ଲୋ ଏ ବାବୁ ଏଇ କଥାଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ ଯଦି ଏ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡ଼େଇକି ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ ନଗରବାସୀ ହେଲେ ବିଳମ୍ବ କରିବା କାହିଁକି ବାବୁ ବାବୁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରିବା ଯିବା ଚାଲ ରାଣୀ ହଂସପୁର ମହାରାଣୀ ଶକୁନ୍ତଳା ପାଶ ହେଲେ ବାବୁ ଏଇ ଖଡ଼କଟ ଧର ଯିବା ବାବୁ ଯିବା ଚାଲ